Well, this has been so delightful being with you all, and now we're down to our last session. Ya, sangat senang untuk bersama-sama dengan saudara. Sekarang kita sampai pada sesi yang terakhir. What I had wanted to do with you today is to take a few of you and pull you aside during the last session and let you get together and see if you could come up with a historical explanation that would account for the facts as well as the resurrection hypothesis. I do this with my graduate students all the time. And they say it's one of the most helpful and enjoyable parts of the course. But some of my colleagues here weren't able to find some people to put together for that. So go ahead. Tadinya kan sebenarnya maunya sesi ini ada dari saudara yang kemudian memberikan memberikan pandangan-pandangannya ya, tetapi rekan-rekan saya di sini dan ini biasanya saya lakukan dengan murid-murid S2 saya, dan kata mereka ini adalah bagian-bagian yang sangat membantu mereka. Ada? Actually there is one. 3. Yeah, well, okay, great. So what we're going to do during this session is if you have an alternate explanation to the resurrection that you would like to try. It doesn't matter if you believe it or you just want to take a shot at it. You're welcome to do that. Jadi saudara kalau mempunyai pandangan alternatif, apakah itu saudara percaya atau saudara mau coba saja, silakan. I also want to open it up for the remainder of the time, not only for those of you who'd like to try to come up with an alternate explanation, but also to answer any final questions that you may have. So if you haven't got your questions answered yet and you'd still like to ask some, this is the period to do so. Tapi selain dari pandangan-pandangan alternatif yang diberikan, saya juga mau memberikan kesempatan kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan. Jadi kalau saudara masih mau bertanya, ini adalah kesempatannya. Okay, sir. And, They have. Yep. Oh, okay. Take your seat. Okay, she's going to lead Okay, great. presentation. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya sesi ini sesi yang sangat menarik, ya, sangat penting karena tadi Dr. Likona memberikan kita kebebasan untuk bertanya yang mungkin dari hari pertama sampai dengan hari ini begitu bergelora untuk bertanya tapi tidak ada kesempatan. Tapi sebelumnya, ya, kita juga akan mendengar pandangan-pandangan yang mungkin saja berbeda dengan apa yang Dr. Likona berikan dalam beberapa hari ini. Dan saya percaya ini bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang bertanya, tetapi untuk kita semua yang hadir. Oke? Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian, semuanya ikut dalam hal ini, sehingga 2 hari kebersamaan kita tidak akan menjadi sia-sia. Ya, oke. Hal yang pertama saya mengundang hambanya Bapak Dr. Yakob Tomatala untuk memberikan pandangannya pada sore hari ini. Shalom. Pertama izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari Dr. Likona. First of all, I want to thank you for your great presentation. Dan yang paling penting, saya sangat menghargakan upaya riset yang luar biasa untuk membuktikan kebangkitan Yesus dari perspektif sejarah. And most important, I really appreciate the research that you do to prove the resurrection of Jesus. Tatkala saya memperhatikan presentasi yang dibuat tadi dan secara khusus mengambil 1 Korintus pasal yang ke-15. And because I saw your presentation and I would like to especially talk about 1 Corinthians 15. Ya, saya melihat ada beberapa kecenderungan yang harus diawasi. And I see there are some tendency that you need to watch out. Ya, pertama, tatkala bicara mengenai penelitian, Dr. Likona sudah membangun sebuah teori yang luar biasa bagus untuk membangun landasan dan sekaligus sebagai pembuktian keabsahan data. When you talk about your research, actually you already build a very good foundation theologically, and then when you do the research, it is also in accordance to the theology. Nah, sekarang tatkala dia coba mengaplikasikan itu semua sangat menarik. And when you try to apply it, it's all very interesting. Sebagai contoh, dia menggunakan misalnya pembuktian kehidupan sesudah mati. Or for example, you use the example about a near-death experience. Jadi secara penelitian tentu
kita menemukan satu case, 2 case, 3 case yang sama, kita bisa membuat konklusi bahwa ini punya kemungkinan yang sangat tinggi. Yeah, so if we can have example cases, 1, 2, 3 cases, then we can conclude that this has a very high plausibility. Ada masalah dengan penerapan 1 Korintus 15 tadi. But there is a problem in applying 1 Corinthians 15. Ayat 1 sampai ayat 9 bisa digunakan karena itu sangat bersifat apa yang kita sebut empiris. Verse 1 to 9, you can use it because it has a very strong empirical nature. Ya. Sedangkan ayat 10 sampai ayat terakhir itu sangat bersifat filosofis. Whereas verses 10 to the end, it is very philosophical. Ya, bagaimana menggunakan penalaran filsafat untuk membuktikan sebuah kebenaran padahal itu sangat subjektif. Katakanlah pernyataan Rasul Paulus. Sehingga saya mengawaskan hati-hati karena nanti apa yang dipertahankan sebagai penelitian itu bisa digugat dengan menggunakan pendekatan filsafat tadi. How can you use philosophical argument to support your investigation historically? And that is why he wants to give you an advice to be careful. Ya, sebelum saya berhenti ada contoh. He gives an example. Ada teori dari kitab suci yang lain. There is a theory from another scripture Setidaknya ada 2. At least there are 2 examples Tentang kematian Yesus. about the death of Jesus. Satu itu teori pingsan. One is theory Pingsan. pingsan. Or there is another theory that Jesus was just unconscious. Ya. Lalu kemudian murid-muridnya mengurus dia seterusnya. And then the disciples take care of him. Teori yang kedua itu teori pengganti. And the second theory is the theory of substitution. Jadi itu yang sedang dikembangkan di lingkungan di Indonesia. And it is being developed in Indonesia. Nah, satu hal lain yang saya ingin mengawaskan beliau. And the other one that he wants to give you warning. Secara penelitian kita katakan orang ini menyaksikan mujizat, orang ini menyaksikan mujizat, orang ini menyaksikan mujizat. Oke, itu bukti. In our research we said these people see the miracle, these people see miracle, these people see miracle, so this is evidence. Nah, sekarang tatkala menggunakan istilah supernatural, maka siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak bisa? Akhirnya kita semua terantuk di sana. Jadi semua diselesaikan dengan istilah supernatural dan hati-hati itu tidak bisa demikian. And then when you use supernatural, then there is nobody can prove. So we have to be careful in that. Ya, jadi itu hal yang saya ingin dia selesaikan. Okay, Terima so kasih. this is the one that he wants to tell you. Well, thank you for that. I appreciate you bringing that up. Yes, there are certain views that would say that Jesus himself really didn't die, that he was substituted. Ya, jadi memang saya terima kasih untuk teori-teori itu. Memang ada teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tetapi sebenarnya ada penggantinya yang mati. That view has been around for a long time. It started with the Gnostics in the 2nd century. Ya, itu sebenarnya pandangan yang sudah lama berada dan itu dimulai dari Gnostik di abad yang kedua. In the Apocalypse of Peter, it distinguishes between Jesus the human and Christ the divine being. Di dalam Apokaliptik Petrus dibedakan antara Yesus yang adalah manusia dengan Kristus yang adalah Allah. It depicts Jesus on the cross. Peter is looking on, but he sees the Christ come out of the body of Jesus, and he says to Peter, they think that they have crucified me, but they really haven't. Ya, jadi digambarkan seperti itu. Petrus melihat Yesus yang disalib, tetapi kemudian Kristus keluar dari Yesus, dan Kristus itu berkata kepada Petrus, mereka mengira bahwa mereka menyalibkan aku, tetapi sebenarnya tidak. But the earliest this is the Apocalypse of Peter, and this comes from the 2nd century. Tetapi yang paling awal daripada teori itu adalah di dalam Apokaliptik Petrus, dan itu dituliskan pada abad yang kedua. As a historian, I'm most interested in the earliest sources. Sebagai seorang sejarawan, saya paling tertarik kepada sumber yang paling awal.
So when I look at the sources as I've gone over these last few days, we see that when we are reading certain areas of Paul's letters, we can trace this back to the Jerusalem apostles, those who knew Jesus. Ya, karena itu ketika kita memakai misalnya tulisan Paulus, saya menegaskan bahwa kita mendapatkan data yang awal dan juga ini sudah dibandingkan dengan pengajaran dari para rasul di Yerusalem. The earliest followers of Jesus, that is his disciples, the apostles, sincerely believed that Jesus had died on the cross and had risen from the dead and had appeared to them. Ya, dan pengikut orang-orang Kristen yang paling awal yaitu murid-murid Yesus sendiri benar-benar dengan tulus percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Take for example this Gnostic account in the Apocalypse of Peter that has well, actually, I don't think it's a Gnostic account. It's probably a Docetic account, or yeah, go ahead. It's not a Gnostic account, but it's one of the Christian writings outside of the Bible. Oke, jadi itu itu bukan Gnostik ya, tetapi tulisan yang di luar Alkitab, tulisan Kristen di luar Alkitab. Let's say it is the case that it's the truth that Christ came out of the body of Jesus, and so God only made it appear that Jesus was crucified and died, but he really didn't because the Christ had come out and was looking at Jesus. Ya, katakanlah bahwa betul bahwa Yesus tidak mati, bahwa Kristus itu kemudian keluar dari Yesus dan melihat Yesus yang disalibkan. In that case, it would seem that since Jesus' disciples were sincerely convinced that Jesus had died on the cross and God had raised him from the dead and had appeared to them, that God deceived his own disciples. Tetapi dan kemudian kita melihat fakta bahwa para murid benar-benar percaya bahwa Yesus disalibkan dan kemudian Yesus membangkitkan, Allah membangkitkan Yesus dari kematian, berarti Yesus menipu murid-muridnya sendiri. So for me, when I look at this, and I can think I could imagine God deceiving the enemies of Jesus. Ya, saya bisa membayangkan kalau Allah menipu musuh daripada Yesus. But why would God want to deceive the followers of Jesus? Tetapi kenapa Allah mau menipu pengikut Yesus sendiri? To me, also I can show historically. I haven't had time to do it. I've written on the subject. In fact, there's a section of it in my big book, if you have it, of Jesus, the historical evidence that Jesus predicted his imminent death and resurrection. Ya, saya sebenarnya bisa mungkin menunjukkan tapi tidak ada waktu, tetapi di buku saya yang besar itu ada, dan saya menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya menubuatkan tentang kematiannya. So it seems to me that if Jesus actually in history predicted his imminent death and resurrection, if he didn't die in imminent death, that would make him a false prophet. Ya, jadi kalau Yesus yang bisa dilihat di dalam sejarah menubuatkan tentang kematian sendiri dan ternyata dia tidak mati, berarti dia adalah nabi palsu. So whereas there are some, from the 2nd century on, there have been those who have said it only appeared Jesus died on the cross, but he really didn't. I don't think that fits with the historical facts, and it's got theological problems as well. Ya, karena itu pandangan itu yang mengatakan Yesus tidak mati itu dimulai dari abad yang kedua, saya rasa itu mempunyai banyak masalah teologi dan tidak bisa dibuktikan secara sejarah. The historical evidence suggests that Jesus predicted his imminent death and resurrection. Karena kesaksian sejarah atau bukti sejarah menunjukkan bahwa Yesus menubuatkan tentang kematiannya akan datang dengan segera dan kebangkitannya. The historical evidence suggests that Jesus died by crucifixion. Dan kemudian bukti sejarah menunjukkan bahwa Yesus mati di dalam penyalipan. And the historical evidence suggests that he rose from the dead. Dan bukti sejarah menunjukkan dia bangkit dari kematian. And that comes from the apostles of Jesus. Dan itu datang dari para rasul Yesus sendiri. The rest of the evidence comes from the 2nd century and on. Sedangkan yang lain itu dari abad kedua dan seterusnya. So I'll go with Jesus' apostles and what they said. Ya, jadi dalam hal ini saya akan melihat apa yang dikatakan oleh para rasul. Ya, jadi dikatakan bahwa sejarah mendukung Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin Pak Yakob masih ada ketidakpuasan yang mau disampaikan begitu? Ya, karena ada sejarah tapi Pak Yakob bilang jangan sampai semuanya diakhiri dengan kata supranatural. Saja apa yang beliau jelaskan karena He agrees with you. sesuai dengan kriteria teori yang dia kembangkan.
kembangkan. Because that's according to the theory that you develop. Jadi itu tidak ada masalah secara ilmiah. So it has no problem as academic. Saya mempersoalkan ayat yang ke-10 sampai ayat yang terakhir 1 Korintus 15. He talks about 1 Corinthians 15 verses 10. Karena itu and pernyataan filsafat Because yang that's cenderung bersifat keyakinan iman. Because that's a philosophical statement that usually it's pertain about faith. Ya, jadi kalau kita masuk ke sana, maka selesai cerita. So if Semua we- orang percaya. So if we get into it, then there is no story because it's all about faith. Ya, karena Rasul Paulus dia menggunakan analogi untuk membuktikan, dan bagi saya itu permainan filsafat. Because according to him, Paul used analogy to explain that it's all philosophical. Ya, jadi saya tidak keberatan untuk penjelasan yang tadi, setuju. Tapi yang saya punya pertanyaan itu, mengapa ada kecenderungan memakai pernyataan So, filsafat his untuk question is that membuktikan why sebuah data? do you Karena use filsafat jelas berbeda dengan philosophical argument ilmu for pengetahuan. your historical research? Well, because everything is philosophy to an extent. The moment I start to use any kind of logic, that is philosophy. Karena So, segala sesuatu sebenarnya bisa dikatakan filsafat sampai tahap tertentu. Begitu saya memakai logika, itu sudah filsafat. at the moment I say I believe that I exist because I think, that's philosophy. Ya, begitu saya mengatakan saya percaya saya ada karena saya berpikir, itu adalah filsafat. The moment I use logic in trying to determine what car to buy, I'm reliant on philosophy. Ya, jadi begitu saya mau memutuskan mobil yang mana yang akan saya beli, itu sudah, dan memutuskan menurut kriteria tertentu, itu sudah filsafat. My lectures yesterday were based upon a philosophy of history. Ya, dan ajaran saya kemarin itu adalah berdasarkan sejarah filsafat. Can I know the past? How can I know the past? Apakah saya mengetahui masa lampau? Apakah saya bisa mengetahui masa lalu? To what extent can I know the past? Sampai sejauh mana saya bisa mengetahui masa lampau? What kind of method do I use? Metode apa saya pakai? That's all philosophy. Itu semua filsafat. So philosophy is broad. It goes into every discipline. Ya, jadi filsafat itu sangat luas, memasuki segala bidang. It's unavoidable. Jadi itu tidak bisa dihindarkan. But that's why I use the philosophy of history and historical method to determine historical events. Ya, karena itu saya memakai filsafat dari pendekatan sejarah untuk meneliti sejarah. Boleh saya tambah sedikit? Oh, he wants to add Pernyataan something. yang terakhir itu saya dukung. Okay, he agree with your statement. Karena bagaimanapun kita akan menguraikan secara filsafat. Because no matter what, we will explain through philosophy. Tetapi saya meragukan kalau dia tidak bisa mempertahankan tesisnya. But he is afraid that you will not be able to defend your thesis. Karena sangat subjektif. Because Tatkala saya katakan filsafat berkata saya berpikir maka saya ada, itu kan subjektif. Because it's very subjective. Yang saya mau dia stick adalah pertahankan pendekatan sejarah berdasarkan riset yang dia kembangkan. So he wants you to be able to defend because of the research that you develop, not subjectivity. Ya. Well, everything is going to be subjective to some degree. Ya, segala sesuatu pasti ada nuansa subjektivitasnya. As I mentioned yesterday, you can't even prove that you exist objectively. Ya, seperti saya katakan, Bapak bahkan tidak bisa membuktikan Bapak itu ada secara objektif. You can't prove that God didn't just create us 5 minutes ago with food in our stomachs of meals we didn't eat and memories of events that never occurred. Ya, kita bahkan tidak bisa membuktikan bahwa Allah tidak menciptakan bumi ini cuma 5 menit yang lalu dan makanan yang kita pikir kita makan sebenarnya tidak ada. Ya. You can't prove that you're not just a brain in a vat somewhere being stimulated with electricity to have the perceptions you're having. Ya, saudara tidak bisa membuktikan bahwa saudara benar-benar ada di sini. Jangan-jangan itu hanyalah electricity yang dipakai di otak kita sehingga kita mempunyai halusinasi misalnya. So you make certain assumptions that you are actually here and I'm here. Ya, jadi Bapak melakukan beberapa asumsi bahwa Bapak ada di sini dan saya ada di sini. You're making the assumption that when you're communicating to me, those words make sense to me, and likewise when I'm communicating,
they make sense to you and we can communicate with each other. Bapak berasumsi bahwa ketika Bapak berkomunikasi kepada saya mengerti, begitupun sebaliknya, dan karena itu kita bisa berkomunikasi. That all is subjective to a sense. Jadi semua itu sebenarnya merupakan subjektivitas. You can't escape that. Jadi kita juga tidak bisa melarikan diri dari itu. But that's why I developed a method which I try to follow strictly and in a controlled manner in order to minimize the subjective element. Karena itu kenapa saya mengembangkan suatu metode di mana saya akan mengikutinya dengan dekat supaya untuk meminimkan bias atau subjektivitas tersebut. Iya, saya tidak saya setuju dengan itu. He's agree with that. Yang saya cuma Mungkin kasih spesifik kali yang dari yang 1 sangat Korintus. spesifik. Enggak, yang spesifik Ibu perihal dengar apa, ya, Pak? dengarkan ya. Berpikir filsafat dan filsafat ada bedanya. Yang dia bicarakan dari tadi itu berpikir kefilsafatan. Dan semua orang. Ya, jadi daripada kita panjang, ya. Saya He wants cuma to say that saya cuma thinking katakan begini. philosophically and talking about philosophy are two different Sebentar, saya things. selesaikan. Ya, sebenarnya begini. Saya tidak dalam posisi membantah. Well, how would you ever do Terjemahkan history dulu. without doing Terjemahkan philosophy? dulu. Tadi saya terjemahkan mengenai Bapak mengatakan berpikir secara filsafat dan filsafat itu berbeda. Itu yang saya jangan katakan. diteruskan. Saya tidak akan meneruskan itu. He doesn't want to follow that. Saya cuma mau katakan bahwa risetnya sudah hebat. He just want to say that your research is great. Ya, dan kita harus saya hargakan. Then I appreciate that. Sangat menghargakan. Saya cuma mau ingatkan saja He just want to give you an supaya advice. dalam penjelasan, karena tadi itu cenderung berpikir kefilsafatan waktu menggunakan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 Because terakhir. he Itu sees saja. that you tend to use philosophical Mari kita tepuk argument tangan bagi peneliti kita yang hebat. when he use verses 10. Iya, tepuk tangan kita, I think, tepuk tangan. I want him to show, what that he's mean, but Nah, he said ini he's hal already specific. ini yang mau saya laporkan tadi percakapan saya dengan Pak Yongki. He wants to report what he talks with Pak Yongki. Yongki, the gentleman that asked yesterday, I think. Yeah, Dan dia dosen STT Jakarta. yeah, he is the lecturer in STT Jakarta. Jadi memang pertama yang saya mau lihat adalah poinnya Pak Yongki itu memang sangat penting. Sekiranya ada literatur di zaman itu non-Christian yang menyatakan Kristus bangkit, udah beres semua. Yeah, he said the point that Pak Yongki says is very important. If only there is extra biblical literature that shows that Jesus has risen, then everything is solved. Nah, masalahnya tadi saya berkata itu memang nggak ada. The problem is we don't have that evidence. Dugaan saya nanti bisa dikoreksi sama Bapak. His guess is you can correct it. Pertama, memang penampakan Yesus sesudah kebangkitannya itu boleh dikatakan private kepada orang-orang tertentu meskipun multiple. Yeah, so the resurrection, the appearance of Jesus, it's private. Even though yes, it can be to a group, but it is still private. Dan oleh orang luar nanti mereka bilang itu tetap inner circle. Outsider would say it is still in the inner circle. Dan makin jelek lagi nanti kalau orang berkata setelah Kaisar Konstantin semua Injil kita sudah dirubah. And the worst is that people say that after Caesar Constantinople, then all our Bible has been changed. Nah, tapi saya Okay, hold on a mengatakan second. Well, you can pick up some more, but let me address some of these, okay? no, this will be inconsistent with my final sentence. Gak, sebenarnya supaya Bapak istirahat aja dulu. Saya tahu orang sejauh ini jet lag lagi tadi malam gak tidur juga katanya. Pasti beliau capek. I only say this because it's hard to keep track of all